की हाच्या पयलीं जेन्ना सरकारां आशिल्लीं युपीएच्या सरकार आसत तांच्यांनी केवळ स्किमी काडल्यो पण ते लोकांपर्यंत पावना आणि ते करता आसतना ते स्कीम जर अवेल करतलो आसत जाल्यार कोण तरी मदीं मनीस धरचो पडटालो मागीर ताका कितें तरी दिवचें पडटालें आनी ती स्कीम घेवची पडटाली। पण आज मोदीजीच्या सरकारा भितर कोणाक काय मिडलमॅन गिरी ना। एखाद्याक जर योजनेचो लाभ मेळूंक जाय जाल्यार त्याच्या खात्याक डायरेक्ट अकाउंटाक वता पैसे, ते कोणी चेक व्हरून दिवपाचो ना। आमी लोकांच्या घरा जेन्ना वयतले लाभार्थींच्या ते चेक घेवन वचचे ना, आमी वयतले तांकां लेटर घेवन मोदीजीचो नमस्कार सांगतले ते लेटर घेवन तांचे कडेन वयतले आणि त्यामुळे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जो योजना केली जनधन योजना सुरवातीक बऱ्याच जणांनी क्रिटिसाइज केलो की सगळ्यांक फुकट अकाउंट धाडकर म्हणून सांगले, कितले पैसे धाडले काय म्हणून। खऱ्या अर्थान आज त्याचो फायदो जो आसा तो आज आमी पळयता। शेतकऱ्यांचे बेनिफिट आसत किंवा सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा ह्या स्किमीचो फायदो तो डायरेक्ट त्या मनशाक त्याच्या अकाउंटाक डायरेक्ट वता। म्हणजे 5 मिनिटां भितर देशभरातल्या सगळ्या लाभार्थींक पैसे मेळटात। एक बटन दाबतकच सगळ्या जाणांक डिजिटल वे सगळ्यांक पैसे मेळपाक लागिल्ले आसा आणि त्यामुळे करप्शन जे आसा हे करप्शन हातूंतल्यान खूब कमी जाल्लें आसा। तातूंत कारण कितें आसा, मिडलमॅनूच ना। एखाद्याक जर डायरेक्ट जर बेनिफिट मेळटा आसत जाल्यार तो कोणाक सोदपाक वचना आणि त्यामुळे ताचो फायदो तो कॉमन मनशाक मेळिल्लो आसा।